Hi Nane! So for today's video, dahil hindi ka nakasama, eto kami ngayon. So guys, ayun, pag-iaf na kami. We're on the way to San Fabian, Pangasinan! So ayun guys, preparing na lang kami. Waiting na lang sa isa naming kasama na muntik pang hindi makasama kasi tulog ba siya? So ayun guys, ayun, may nakasimangot na. And ayun na si Bossing. Dumating na siya. And yan. Okay na. Tuloy na to. Let's G! And yes! Oh, yan. Kabog. Sino ka dyan? So yun guys, super pares muna kami dito para may energy kami sa mahabang biyahe. And yan. Then yan, pangungupal na lang sa daan, no? Uy, yung boss namin, no? Uy. Yan. Okay, let's go. Racing. Okay. Ito po yung aming, couple. And yan guys, little break, water break para napagod. Nauhaw. And yun guys, dito na kami sa Manawag. And so yun guys, walking kami papuntang church para bumili ng bracelet at mag-alay ng kadila. And yan, walking sila Yan, selfie muna. And yun, nakapagtirik na ng kadila. And yun, on the way kami para ma-witness yung misa dito sa Manawag. And then yan, kain muna kami guys sa Jollibee Manawag. And then yan. And, napaka-welcoming naman nung bantay nung Jollibee. And then yan guys, order na kami. Kain muna kami. And then yan, pakit mo na unti. Pabalik ng parking lot. Aura yun. Ayan, walking. Ayan, dito na kami sa parking lot. And then yan, pakakat na alit. Ayan, tinola And yun, guys, on the way na kami sa San Fabian. Yes! So, yan guys. So, ayan na. Now, we're here at Bulasi. Punta na kami sa Transient. Yan. Then yun guys, may kasunod pala kami. Nag-deliver ng parcel from WSA pa daw siya. Yun guys. Ayan. Room tour. Wow. Charge mo na ng cellphone para may pick mamaya. Ayan. Okay. Hi None. Ayan, kasama ka naman pala. Ayan yun guys. Ayan, hugas mo na ng kifi. Ay, talaba pala. Ayan yun. POB. Dagat. Ayan. Ayan yun. Guys, kunwari sipag-sipagan sila kanya-kanyang gawa. Ayan yun. Yung boss namin ay ayan, si ate mo may outfit check. Ayan ulit yung view. Ayan guys. Ayan yung beach namin. Beach front. Ayan yun guys. Sino yun? Ayan may mga tomador. Ayan guys. Nagluluto-luto muna tayo ng inihaw. Ayan yan guys. Yung mga motor namin. Ayan. Ayan. Mga helmet. Ayan. Saan ba yan? Ayan. Basta yun. May ma-aura doon. Ay, aura yan habang nagalatag ng uupuan. Purple. Sunkissed. Ayan, okay. Aura ulit. Aura na naman. Ano ba yan? Ayan guys. Mini vlog daw sila. Ayan yan. Ay, luto-lutoan. Ayun, pusit. Okay, dinner muna tayo guys. Bawang sa kuna. Ayun, mga gutom na yun. Okay, gutom dyan. Okay. And then yan. Slap time. Ay, time slap yan. And then yan. Ayun, inuman na. Lala silang mapagtripan. Yung ilaw pinagtripan nila. Okay. Ayan yun. Ay, kinulat yarn. Then, cry. Lasing na kasi. 2:1 yarn. Ayan yun. Ayan, naglilibot na sila. Nanalaw sila. May nalalaser pa. Ayan, flashlight yarns. Hinahanap nyo guys. May sinusundot siya. Ayan. Naglilibot na sila guys. Lisa ulit. Nung nakainom na yarn. Okay. May nag-relapse tuloy. Ano ba yan? Ba't kasi umiinom Ayan yan. Konting chismis habang nagtatanggal ng lasing. Ayan yan. May server. Gandahan mo ang pag-serve. Okay. Ay, ayan. Nasa bunutan tuloy ka. Ayan kasi. Ang cute naman matulog nito. Hi. Sleeping yarn. Ay, isa pa. Sleeping Beauty. Ayan guys. Kape tayo. Morning na pala. Woke up like this. Kabag. Having breakfast na guys. Kape-kape muna bago kumain ng breakfast and taho. Ayan yun guys. Yung videographer namin. Same day edit. Hour sila. Sunkissed. Shut up. Ayan. Swimming na sila. Nagsusulit na ng swimming kasi uwi na mamaya. Ayun. Last hour yarn. Okay. Yan guys. Nag-breakfast na kami. And then yun. Nagpe-painting siya. Uy. Pak. Artist yarn. Ayan. Purple. Nice one. And yun. Sayo muna bago mag-ride out. Ulit. Pauwi. Ayan. Uy. Ayan. Bye-bye. San Fabian. Ayan. Let's go. Ride out ulit. Yun. Pupugi ng mga motor. Shish! Okay. Punta na kami sa bilihan ng talaba. Ayan yan. Siyempre, mukbang, free taste. Okay. Ayan guys, makita natin mga nanunulit ng Uy, surf yarn. Surf yarn. Okay. Outfit check. Bago sumabak sa gera. Yup.
And then yun, pili-pili sila oh. Okay, okay. Yan, isa pa yung nagsusulit ng ano oh. Pre-taste it. Yan ah. Oh, grabe yung paghigop niya oh. Pabog. Approve daw, approve. Sarap daw. Sarap. Sarap yan. Ayun guys, round 2 pa ng suka. Ay, shes. Sarap. Perfect daw. Oh, ayun. Ang hawak mo ang beat habang nag-aantay ng kasama. Oh, okay. Basang-basa na yan talaga sila oh. Basa na yung mga brief niyan, panty. Ay, bastas. Hala. Ayun, guys, ride out na ulit. Guys, dito na ulit kami sa Nueva Ecija. Yun. Okay, on the way, ride out na ulit. Yun guys. Yan, basang-basa na sila oh. Basa yan? Basang sisiw yan? Okay. And then yan. Saan tayo punta? Okay, ito na tayo sa may mabakundaan. And then yan. Uy. Ayala. Uwi na. Then yun guys. Andito na kami sa bahay. And yun. Ayan na sila oh. Uy. Pagod na yan. Okay. Ayan yan na si boss. Uy. Finally. Uy. Okay, park na muna tayo. Ayan guys. Pagod yan. Man muna tayo kay Lola. Yes. Yan guys. Nakauwi na kami. Ano yun? Nagbihis na show. Okay. Bilis ah. Yun guys. That's the end of our vlog. Yes. Till next time. Bye. Yes.